क्या हाल है भाई? पर अगर जो चाहिए रेसिपी देखना है तो कमेंट कर देना, मैं ऐप बता दूंगा। Твой маяк подарил мне боль. बहुत इमोशनल Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклу бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал नेक्स्ट последний वीडियो में вдох. अगर चाहिए तो बता देना, बोल देना, ऐप के बारे में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।